Enggak, ma'am. Kaya Ako na ding na de, unsa de la? Kani laki ni niya, ma'am. Kuman? Kaya maor na sa badak ko na itong laki mo na sa. Ako ra Yaman man. ang mga anak. Kina eh? 50. Uy. Kaya 100 na lang na siya dala ng plants. Gumayo po kayo. Ay, kita kag dako ka lang ko. Ha? Ganahan Ganda mo ko, ka. dali ko na mamatay. Dilera? Dili. Daling matay mo. Wala man ko yung nani. Oh. Eh, na lang. Ha? Ganahan mo ka. Ano lang dako? Saan eh? Lahi na kumulor ka niya. Kanang buhay. Ha? Kana. Dili, kana sulod kana. Tira din, mamatay din daw. Hindi na matay. Hindi na madali pa. Mara kayo lawag dito mo. Ay, palipod ko. Agad lang, Paul. Pag maya naglawag. Lumayot dito, ka naman ka, Jis. Oh. 1 lang ka ng kapin ng plants. Alam ko, 1.5 na lang. Ako, Jis. 5 na lang. 6 na din. Isa, Paul. Tita din. Di ba po magawas? Nag-i-YouTube ka ako. Wait lang. Tapan akong gamit. Nali ako ng kulot. Wait lang, Col. Agit lang yun. Okay. Wala na lagi lain. Wala na lang. Wala na dyan. Wala lagi yun. Boy, naman mo. Yan. Hello, good morning. Mag-end ako ng live kasi nasa city na kami. Wala ko mag-boss. I care of I buy fish because starting I buy fish, the fish makes me good luck. Simula no, but since I started say caring of fish, fish in my aquarium, I feel so blessed because my brother said that when you care about the moving, that's your life also, your daily, this career will be goes up and go. That's why I take care of, just like my brother. My son also loves fish. So, that's it. Pero kailangan ko bumili. I need to buy a new big one aquarium. Kasi smaller yung aquarium kong isa. I need to buy another one. Ayun, kung ano, if the fish die, we'll buy another one. I need to change the water of my